हाय हेलो मैं राजा बना को हताबन मो चैनल का नाम है यूट्यूब चैनल का मयूरभंज बंधाणी। आज मैं स्वागत चना आज मैं चैनल तरफ लेक मैं वाला हूँ पूरी दिन नुआ वर्ष उपलक्षे दर्शन कराला हूँ। तो जाने जनवरी 1/1/2025 में दर्शन कर वाला हूँ। देखिए हम पेचु तो बहुत सारा लोग आहत अहले कुन में दर्शन करा हूँ जे तब वो लोग देखे कतेक सारा पेचु दिन नाटक आहत मैं हलाई बैक कैमरा सहले कुन में देखा हूँ कतेक सारा भीड़ बना डाला अहले कुन देखाइए कतेक सारा लोग माने ब्रेकेट भितरे सुन नाला तसन ये खान अहज निखाला इतना स्वागत उठले इन करबे इतने नाढ़ा नाढ़ा गला हाते देखिए खान माने एतेक लोग आबला जे तो जानून माने विश्वास नहीं करबा खाते साल लोग आबला किछु लोग जहात किछु लोग आबे हत हले कुन मय कहताबुन हमरा दुइले गेल हलिंग मोर संग मय जाओ हमरा दर्शन कर लाबल हलिंग हमरा आबल हलिंग एक दिन आगो महान अहले कुन दर्शन कर पालिलिंग जैसे हे स्वागत नहीं लिखा ना और स्वागत के देख पे कतेक सा लाइन उठिन मेन जैसे नहीं पहुँचत उठिन और देख कत नालात और जो उठिन 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 मुझे समय रहा रात 3टा खनिक और हमरा 8टा से दर्शन कर भिडिओ बनाल 8टा के हाँ 8:30 9टा दर्शन कर এখন যে उनके जो ब्रेक लगे उठिन এখন बाहर लोग समय नहीं पाता भितरे वाला भितरे बाहर वाला भितरे যাও আমরা ভাগ্য বহুত ভালো তালিং দুই লোক গেলে মো সঙ্গার মই অলে এখন দর্শন করি নাইবন ভিডিও বনা দেখা হতাবন কিনে লাইন হাবর যদি মই এক লোক গেলাম হাব জাতি বন্ধু লোক ওলা সব লোক দেখাই কথা মতরা বলে কিতা আমি কম ওলে হনে দেখে পেচুক লোক আধেক লোক মানে ব্রেকেট নাড়া নাড়ে আনসাই को হনে ঠিকন পারা যাহাত কসে হেস দেখে নি পারো खातिर और किना करो बुढ़ी लोग गने हो इधर देखा कतेक साल लोग नारा हाथ किछु लोग बसला हाथ किछु लोग नारा हाथ और किछु लोग हो हुरी करता देखबा एखन तकबा के देखें किछु बहुत साल लोग है तो नारा बोला हाथ यह नहीं ना गे दर्शन करी कौन बोले गए रिटर्न घुरिया भेट हाउ आधे लोग जो का बैग माने बहला हाथ बैग रखला जहात आज चप्पल नहीं पिना दर्शन कौन घुरिया भेट अहले कौन बाकी बुझे से जहात कला किना कह बोले दुई लाख ड्यूटी पुलिस लाख आबले आकिन जाहो असने এই দেখো এখন চল্লা হনে বাটে বাটে এদি এখন ফাঁকা ফাঁকা যেতেক পাস কে যাম এতেক ভিড় হতিক দেখবে অহলে এখন কহ ମୁଁ ପୁରୀ ଯାଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆପଣ ଯିବେ? ନାଇଁ ରେ ବାବୁ ମୋ ଜଗନ୍ନାଥ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଉ କାହିଁକି ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ଯାଉଛି ତାହେଲେ। ଗୋଟେ କାମ କର ଓଡ଼ିଆ ନେଇକି ହେଲା ଏଠି ଦେଇଦେ ମୋ ତରଫ ହେଲା ଯାଉଛି ଯା देखा जे फाँका आहे এখন ওতো ফাঁকা মান হলে মানে পেচুক লোক জঙ্গা আহা ওদিকে ছাড়বো ঠিক বলে ওলে ফাঁকা আমরা দেখা মান পুরো শান্তি সহ দেখবে দেখে দেখে তো ফাঁকা লোক কিছু লোক কেন খাতলে পুলিশ বলা এদিকে দেখা এদিকে যে কিছু দিকে তো উঠিন দোকান পুন ঠালা ঠিক আছে উঠলে যে ফাঁকা आहे তাতে এদিকে কেন হয় এদিকে দেখলা এখন দেখি দেখা তোমরা দেখলা তখন ওদিকে এখন ফাঁকা যখন ছাড়বো ঠিক না ওখানে খুদ হুদাই দেবো তা সব লোক और खतरे उसमें पुलिस लगे गला झला ठीक है ये जाके के लोग पोस्ट बुक लगा तो नहीं और जो के छालो ठीक এখন পুলিশ বলা আস্তে আস্তে স্বাগত চেসনি করতে অসংখ্য নাম পথে দেখবা আখা যদি পুলিশ তো नहीं करें ফলে তো দৌড় পাতে এখন দেখা এখন আস্তে আস্তে জুন করো ये पुलिस वाला देखा माने एक है और बाद बाकी उठिन के कमेटी लोग हाथ बोले और एकदम स्वागत जो आस्ते आस्ते चला गया नहीं ठीक है और सर যদি पुलिस छाड़ दिए खाली होपटाई दौड़ता बूढ़ा बूढ़ी छुआ पूरा सबके बाद ठेली 10 में जाता है और तो वो देखा এখন पेचू दिखे ठेला पेला हत देखे छोटे छोटे छुआ चल्ला थोड़ा गले छोटे छुआटी या बुढ़ाटी पोगड़ी भाटी चल रहा है
ধব তখন নিজ গাড়ি ধব এইকেইটা কিন আর এখানে হরি করে বার করতে জয় জগন্নাথ তুমি গাড়ি করে চললা দেখে এটি খাঁদে পেলায় ସବୁବେଳେ ଗୀତ ଦେଖା ଛୁଆ ଟିକେ ଚଲା ହେଲା ମାନେ ଲେଗ ଚଲା କରିବା নহ'লে একো মানে কিনা কর নয়া বছর উপলক্ষে আমার দর্শন কলে বহুত লোক তার বহুত ধুতুলে গাবে তা তো এখানে দেখি এখন কেতেক ভিড় হলাই বলি कि पानी वाला पानी पानी मकई के लोग बहुत पानी प्यास लगे बहुत पानी वो बेचे हैं लोग बहुत पिए हैं और इनको देखिए है तुम जो ऐसने अभी की बच्चों के जुड़े तो जाबे है ऐसने मत तो जाम ऐसने देखा दिखा और लेकिन बाबा देखे पेच बहुत चलाते आगे देखा आस्ते आस्ते और देखो 2-3 चुना रह गया ऐसे सुली इतना कता देखबे है देखे बैरिकेड लगा देखे बैरिकेड पूरा भाई को चला देखे आ साइड से तुम गिले देखे बैरिकेड लेकिन तो बहुत बार ठेल ठेला फैला को चल रहा है कते माने या तो वो नहीं माने क्या ठेले पहले को जाते जाओ उसने तीन सामाता है बैरिकेड के सामला पड़े देखा कर तो सुना है कि এটা দেখা মস্ত লাগে বুঝাই যাও এখন হেডি লাগলে এখন বাস লাগলে বাস উঠলে তো বাহার আগে नहीं পারবে कैसे कोना ওখন বাহার सिस्टम देखिए মানে গেলে বাকি লোক সামনে পাতা কি ভিতরে তো বাহার नहीं पाता দেখেন কেসন ছেলে আপনার দৌড় লাভ যত পরিশ্রম করে দর্শন করলে যা কাজে ডাকলা এখান জগন্নাথ ডাকলা এখান কারণে জগন্নাথ ডাকলা এখান জগন্নাথ ঠাকুর ওলা বহুত কষ্ট করে কোনো দেখলা যাহাত এস নেই জগন্নাথ একে ভালো পাই এখনকার আর পাও এখনকার বহুত কষ্ট লে কোন আবলাহাত দর্শন করলে ওহলে কোন ময়ো পহতাব আর আগুকে দেখাব লাইনে দেখতে রহ আমার ভিডিও এস নেই ନାଇଁ ରେ ଭାଇ ଚାଚା କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇଯିବି ସତ କହୁଛୁ ତୁ ମତେ ନେଇକି ପୁରୀ ଯିବୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି ହଁ ମୁଁ ଯିବି ଚାଲ स्वर्ग द्वारे रही देखुथिबी मु पतित पावन नालिया नेत एतिकी गुहारी तुम चरण रे मना करिबनी कला शांत हो स्वर्ग द्वारे रही देखुथिबी मु पतित पावन नालिया नेत एतिकी गुहारी तुम चरण इगा बदे दर्शन कर चला ओला चल आबे है कतेक पास के जाम कतेक साल को देखबा का पूरा मोहिया नियत मुंह पोकाने लगाबला देखेला देखे ठीक अरे एतिन टाली एखन जे के भीतर जोन का भीतर आहा बड़ी के भीतर और तुम देखले तो जानो बाबा का कतेक लोग साल का दिगा देखो जाहे कुछ लोग आबे मो जते पास के जाहूं एते सात लोग के देखा तो मते मुंह पोकाने देखबा और देखो वो भीतर आवाज मत नाती साथी में जानो और लेकिन तो सब বাইরে आवाज देला तो बड़ी ভাল লাগলো आवाज के देहाते में कोई में जानो दादा तो आवाज के किता क्या तो ভালো কোয়া কি ভালো নিলে মকে ডাইরেক্ট কই ভারে ইয়া মান খারাপ না ভাবে গেলা যদি তা কহলে গানি মই একটা জিনিস জানে পাম যে মই ভালো হই কি নি আপা যখন কিছু নি কবে কমেন্ট মান দেখি জানি ওহলে কোন के देखो मैं वीडियो देखो छोटो भाई की बड़ो भाई गा कि बहन गा छोटो भाई बड़ो भाई जहे जिसके देखे पारे हो मके खराब है वो नीचे भाई तुमको कमेंट জানাবে है যেটা ভালো নি ধরি কি ভালো হলা है कि भॉइस कि जनता लोग तो खराब की ভালো तो হয় লেসন করে মতন করো आता जिनके कहे नहीं पारबे मैं कि जानन के मैं के लागे वीडियो मैं तुम जल्दी जानि करनो ओहले कोन कहले मैं कहे कहे समय कमेंट देबे है मैं असु वीडियो बता लगा देखा गाड़ी पीछे में चला था मोबाइल जहाज तो बोल मैं का बैग रखला जहाज की असु बोलेला जहाज देखेला जब तक वीडियो साले को कहले को लेकिन एम्बुलेंस में किना लगा लगलो कि बोले लेके आती बुढ़ाना बुढ़ी के भीतर जल्दी बोला के देख नहीं पाले और के बोली कुटी पुन किना कर देला थी और लगा हम से लेहो थी सिरे तो कष्ट कर बुढ़ाने बोली कि आप देखला दर्शन करला काया के दर्शन कर पाले এসনে যখন মই তখন দর্শন কলা সামার হয় একটি বেছুয়া দিকে মানে বেছুয়া নেই বহুত দিকে মোর আখু মানে রহে ওকে পানি পিয়াসে না কিনা পিয়াসে मैं জানো नहीं वो बेहोश हो गया बेहोश गला ओके एम्बुलेंस मांगे लगलो ठीक ओके संगे संग पुलिस प्रोटेक्शन ले कोन तुंगा साला थी যদি নি এখান করতে নি হাতে খুনি পুরা চাপা করতে थी मोर सामना में नहीं रहे কোন তো ভিডিও বানানোর কেন তো ভিডিও তো মানে মোবাইল তো এলাও नहीं ভিডিও না তাহলে কোন कुछ এলাও नहीं तो जहाँ ओके लगलो ठीक ভালো কথা
এই এখন গরুরা দহে সব কিছু করে আসনি মোটামুটি যাত্রা দর্শন করলে এই যে বেকের ফাঁকা লেখালে ফাঁকা আছে কিছু বুঝে চল গেলে বাস তাহলে কাজে দেখাই গে মতো ঠিক সে যে রোববার মানে প্রায় মানুষ দেখা যায় পাই না লাঠি জানতে পারি ওখান ভিতরে এখন লক্ষণ দৌড় যাত্রা যে কখন দর্শন করায় বহুত বহুত দৌড় তাহলে করছে থাকি খানি খালি খালি দেখি দেখি আপনার এখন থাকি খানি হতো দেয় আপনার তাহলে এটা দেখবা এখন দৌড় বার্তা এটা করে দেখেন একটি কিন্তু দৌড়লা একটি পুঁটি দৌড়লা আর ওটা পেঁচে উঠে লাইন লাগালা এই যে খেলাই নদী সিংহ দুয়ার পুঁটির সামাতা পুঁটির সামালে আর যখন বাহারাটা পুঁটিকে বাহালে পর ঠিক না মেন প্রজেক্ট না তো আস্তে আস্তে সামাতা ওরা তো সাইকেল ছুয়া নিয়ে দৌড়তা গুনগুড়া দৌড়তা যখন যখন দিয়ে সাইকেল চালিয়ে দেখি সামাত নিয়ে দেখি দেখি অশ্নি দৌড়া দেখা ছুয়া বোধা টাঙ্গরা টাঙ্গরে নাতি পুঁটির সবু দৌড়া এক নতুন নাগো সামার গিয়ে চাঁদে বাহারা দাও থান্তি থরে সে ধূলি চন্দন গোলি মুন্ডরে সিংহ দুয়ার তো নহেলা দেই হে অবঢ়া গন্ডায় নহেলা খাই সিংহ দুয়ার তো নহেলা দেই হে অবঢ়া গন্ডায় নহেলা খাই শেষ বেলে মতে মনা করিবনি শেষ বেলে মতে মনা করিবনি সরগ দুয়ারু চাখণ্ডে ভুই হে গোসাই হে গোসাই হে গোসাই হে গোসাই ଆପଣ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଏତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ମୁଁ ପୁରୀ ଯାଉଛି ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ଆପଣ ଯିବେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ଯିବି ହଁ ଅସୁବିଧା ହବନି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇଯିବି ସତ କହୁଛୁ ତୁ ମତେ ନେଇକି ପୁରୀ ଯିବୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି ହଁ ମୁଁ ଯିବି ଚାଲ स्वर्ग द्वारे रही देखुथिबी मु पतित पावन नालिया नेत एतिकी गुहारी तुम चरण रे मना करिबनी कला शांत हो स्वर्ग द्वारे रही देखुथिबी मु पतित पावन नालिया नेत एतिकी गुहारी तुम चरण रे मना करिबनी कला शांत कला बदन को नहेला चाही हे कल्प बट तले नहेला सोई कला बदन को नहेला এটা দেখা এটা মেন এন্ট্রি গেটটা এই তিন এজেন্সি করলাম সামালা সিংহ উঠলে এখন দেখো এখন বাহারালা উঠলে বাহারালে এখন এদিকে দৌড়াতে এখন চলার এখন ফাঁকা আগে এদিকে বিন্দাস এবং সামাই ওই যে ফুলের সাল ওটা মেন এন্ট্রি ওখানে সামাটা সামাটা পরে জানো না কথা যে ফুটটা ওটা এখানে হালুক করতে ওখানে পয়সা রাখতা আর এখানে পয়সা गोसाई हे गोसाई बड़ दांड धूली नहेला नहीं हे 22 पाँच नहेला छुई बड़ दांड धूली नहेला नहीं हे 22 पाँच नहेला छुई शेष बेले मते मना करिबनी शेष बेले मते मना करिबनी सरग दुआरु चाखंडे भुई हे गोसाई हे गोसाई हे गोसाई
মেন মনে করি ওটা কয়েছে পতকা ওহলা ওটা যে লক পুরা কহতে যোন দিকে পতকা উত্তিক উতকিলকে বাসা দেতিক অপোজিট দিকে লে কহত তো কোন লে উড়ি বলতে জানি পারলাম হলে দেখালো কোন তোমাকে নিহাতে জানাবে কেন ঠিক তুমি মিডিয়া वाला গোটাই দেখাই বলে কেন ভैया ক্যামেরা দেখাস ও উতিলাক মিডিয়া वाला ঠিক বতে ওহলে কোন তোরা দেখলে হেতাবুন আরও যদি মোর ভিডিও ভাল লাগলো হান এসনেই আগুকে ভালো ভালো ভিডিও বানাম দেখতে রবে যদি আমাকে ফেসবুক দেখিয়া ফলো করা কমেন্ট জানাবে যদি মোর ইউটিউব চ্যানেল में देखिए मोर भोज बिंधारी यूट्यूब चैनल तीन लास्ट वन कह जाना যদি ওটা মনে देखिए নেতে সাবস্ক্রাইব করবে আর ভালো ভালো কমেন্ট দেবে তোহর মনে কথা লেখুন ভালো হইক খারাপ হইক তোহর লেখুন মই শিক্ষা লেম যেসন করবে মই আসন কলা যাহ এথিন ডাক জয় জগন্নাথ।